Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok. Donc, rebonjour. Je suis docteur Ouman Slimane. Je suis pharmacienne. Donc, j'ai fait 11 ans d'officine avant d'intégrer par la suite tout ce qui est coaching de formation et d'intégrer la Fondation Cherz en tant que coordinatrice de la filière de pharmacie. Et je suis également le chef de projet d'accréditation de l'hôpital Cherz. Voilà, donc je ne connais pas tout le monde, le public à qui j'ai affaire, mais je vais vous demander des petites questions, ce que vous voulez faire exactement, qu'est-ce que vous recherchez. Donc c'est le but de cette conférence. En fait, l'information qu'on vous propose, c'est une formation de parapharmacie, elle est globale. Elle ne concerne pas uniquement le gestionnaire parapharmacie, mais également le dermoconseiller, parfois les pharmaciens qui veulent un petit peu... il y a des pharmaciens qui sont formés pour les médicaments, mais pas pour la parapharmacie également. Donc, c'est un petit peu le tout. J'aimerais bien savoir les attentes des uns et des autres. Ça ne défile pas. Pourquoi ça défile pas? Voilà. Donc, pour les métiers de parapharmacie, je vais aller très vite. Donc, soit vous voulez faire des conseillers en parapharmacie, soit vous pouvez être responsable d'un rayon hygiène beauté, soit un représentant de marque de produits, d'accord, un animateur de marque, ok, des formateurs et des gestionnaires de parapharmacie. Donc, c'est un petit peu les différents métiers, mais ces métiers-là, ils sont interdépendants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être uniquement conseiller en parapharmacie, à part si vous avez votre pharmacie et vous recrutez uniquement des conseillers en parapharmacie. C'est ce que font majoritairement les pharmacies. Responsable d'un rayon hygiène beauté, ça peut être dans la grande distribution, comme ça peut être dans un magasin de dermocosmétiques, ça peut être un petit peu partout. Représentant de marque de produits, c'est un petit peu ce que font les délégués médicaux et les délégués pharmaceutiques, mais on va présenter des produits dermocosmétiques, des produits de parapharmacie. Donc cette formation, elle vous permet aussi bien de connaître le métier, mais elle peut vous ouvrir d'autres horizons comme être des délégués aussi, mais parapharmaceutiques. Animateur ou animatrice de marque, il y a des grandes marques de dermocosmétiques qui veulent des animateurs, c'est eux, ils ont des animateurs, ils sous-traitent à la pharmacie ou à la parapharmacie, par exemple, une semaine. L'animateur, il va rester au niveau de la parapharmacie pour présenter le produit de marque. Ok. Un formateur, ben oui, si vous avez une parapharmacie, vous devez former votre personnel et vous pouvez également animer des formations à l'extérieur. Quand on parle de formateur, ce n'est pas formateur métier, mais la formation sur l'utilisation d'un produit. OK. Gestionnaire de parapharmacie, c'est tout l'aspect managériel de la chose. Donc, où allons-nous exercer au niveau d'une parapharmacie? Il y a des gens qui veulent faire du dermoconseil, donc ils peuvent exercer dans la pharmacie. Ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Les laboratoires de dermocosmétiques, pour tout ce qui est soit être un représentant, soit carrément travailler dans un laboratoire de dermocosmétiques. Les sociétés cosmétiques, rayon, comme j'ai dit, de la parapharmacie dans la grande distribution. Alors, pour le programme, donc là, c'est juste un petit résumé, mais je vais défiler le programme en entier avec les différents modules. Donc, pour le programme, normalement, on l'a, mais allez-y, prenez, il n'y a pas de problème. Oui, oui, bien sûr. Non, non, allez-y, allez-y. OK. Alors, pour le programme, déjà, on commence par le commencement. Quand on parle de dermocosmétique, il y a le terme dermo dans la chose, donc c'est la peau.
Ok, donc c'est plus la peau. Vous n'allez pas traiter quelque chose d'interne, mais vous pouvez. D'accord? Par exemple, quand on a de l'acné, vous savez, l'acné, l'acné, c'est une éruption cutanée. Ok, mais, mais l'origine, elle est plutôt interne. Donc, le médecin, il peut prescrire des médicaments. Ça peut être des antibiotiques, des médicaments anti-acnéiques, mais en même temps, il y a la partie dermocosmétique. Le gel que va utiliser la personne qui a l'acné, la crème qu'il va donner. Il faut connaître le type de peau. Bien sûr, en général, c'est des peaux grasses à mixte, mais connaître le type de peau, qu'est-ce que je vais donner, l'écran total que je vais donner. Parfois, il y a des traitements d'acné qui entraînent des sécheresses de la bouche. Je dois donner quelque chose pour un petit peu hydrater. Donc, tout ça, ce sont des traitements adjuvants, qu'on appelle des traitements adjuvants, mais qui se vendent au niveau des parapharmacies. Et c'est au rôle, bien sûr, du dermoconseiller de savoir quoi donner. Ensuite, la pathologie de la peau, comme l'acné, on vient de le préciser, les formes galéniques qui existent. Alors, quand est-ce que vous allez donner une crème? Quand est-ce que vous allez donner un gel? Quand est-ce que vous allez donner une émulsion? Tout ça, c'est important à savoir. La différence entre une crème et une pommade. Est-ce qu'on peut donner une crème, une pommade pour une lésion qui saigne? Est-ce que voilà, tout ça, il faut un petit peu comprendre. La formulation. Je ne la formulation. La formulation, c'est de quoi est composé avec le produit. Ok? Je ne sais pas, moi j'ai une allergie à un composant. Vous devez le savoir. Avec le produit, là, il fait partie des composants. Les composants hydrophiles, quels sont les composants lipophiles? Je parle un petit peu un jargon scientifique, mais c'est juste pour vous mettre dans le bain. علاش فيه هذا l'eau? D'accord, vous trouvez souvent aqua, l'eau, les composants. علاش هذا الكومبوزون هذا؟ علاش هذا؟ Par exemple, pour les rides. Pour les rides, il faut connaître les composants. Alors, je ne vais pas donner à une femme de 40 ans le même produit que je vais donner à la femme de 60 ans. Alors que la même gamme, il y a plusieurs. Elle a la composition. Donc, la formulation, elle est importante. Ensuite, il y a les techniques de vente. Il ne suffit pas d'avoir le produit, il faut le vendre. Il faut le vendre. Et le client, il est roi, il est difficile, il est facile, on va voir les différents types de clients qui puissent exister, les différentes situations. On va faire ça sous forme de mise en situation et tout ça pour un petit peu apprendre les techniques de vente. Le conseil en parapharmacie, c'est le volet le plus important. C'est le volet pour moi qui est le plus colossal. La création et gestion de la parapharmacie, comment créer, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une parapharmacie, comment gérer. Il ne suffit pas de créer, il faut gérer. Comment gérer le stock, comment gérer les achats et les approvisionnements, comment gérer la vente, comment faire les inventaires, quand faire les inventaires. Tout ça est important. La stratégie commerciale. خصكم ديروا une stratégie كي غتبيعوا غير غنجيو غنحط 10 ديال البرودوي هنا و20 هنا شنو باغا نبيع فين باغا نوصل شنو هو لو شيفر دافير اللي باغا ندير اوكي سي با دو نيمبورط كوا سي با حانوت نحط فيه داكشي ونبيعو لا حيت سي دي برودوي اللي عندهم اون دات اوكي ماشي كلهم اون جينيرال لي برودوي بارافورماسيك اوروزمون ماشي كلهم فيهم دي دات مي لا ماجوريتي راه فيهم دي دات حاجه واحده اخرى افيك هذا الكونتكست ديال كوفيد il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Le masque. Le masque, vraiment, les parapharmacies, ils marchent très bien avec les gels hydroalcooliques, avec les masques. Mais quand je gel hydroalcoolique, il y a un masque. Il est sur blouse. Et qu'il sous les médecins, qu'il les calo, qu'il les masques, ils ont plusieurs catégories. FFP2, FFP3, les masques chirurgicaux, les masques normaux, les gants. Ouais, on a trouvé des problèmes fin de la période. Donc, au niveau des parapharmacies, heureusement, on pouvait s'en procurer. Alors là, pour la durée de la formation, avant de défiler comme le programme détaillé, pour la durée de la formation, il y a deux options. Là, je vais laisser tout à l'heure Simora difficile comme l'option 1 ou l'option 2, mais moi avant, nous avons comme le programme.
Donc là, on va commencer un petit peu par la biologie de la peau. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'anatomie et physiologie de la peau. Donc, on va voir tout ce qui est en relation à la peau, les différentes couches de la peau, les annexes, le sébum. C'est des choses avec lesquelles vous allez travailler. Il y a la kératinisation, la mélanogénèse, le cheveu, comment il pousse le cheveu, les types. Les types de peau, la peau normale, la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse, et qui fâche les outils que vous pouvez utiliser pour détecter les différents types de peau également. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Les pathologies. Donc, les pathologies, il y en a différentes. Les pathologies, c'est les maladies. Quand on parle de pathologie, le مرض ديال الجلد. Donc là, on va voir les lésions élémentaires. شنو معناتها les lésions élémentaires؟ ملي كتكون عندك حبوبة، واش تعرفها واش حبوبة، واش تولالة، واش سي اون ماكول، واش سي اون بابول، واش سي بزاف ديال الانواع كاينين، وحده عامرة بالماء وحده ما عامراش. سي كوا سا؟ فهمتي؟ est-ce que vous pouvez conseiller ou vous devez dire allez-y chez le dermatologue يمكن نديروا لك والو. OK. Une allergie, تعرفوا c'est quoi une allergie? Et qu'est-ce que vous pouvez donner نتوما à votre niveau concernant l'allergie? Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cicatrices, الناس كيجيو beaucoup elle a les problèmes de cicatrices. تعرفوا les différents produits et le type de cicatrice et la durée. نسيتو، عرفت راه غنساه. Et la durée, les pratiques à la cicatrice, qu'est-ce que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Une parapharmacie, elle peut joindre l'utile à l'agréable. Tout ce qui est esthétique. D'accord? Avec tout l'appareillage, ça marche très très bien quand vous faites l'esthétique avec de la parapharmacie, ça marche très très bien. Mais pas l'esthétique d'Yel Char ou l'esthétique, non. Il y a des parapharmacies qui ont des médecins à travailler avec vous pour faire tout ce qui est botox, pour faire tout ce qui est. C'est ça ce qui marche actuellement, pour faire tout ce qui est esthétique. OK? Les appareils, il y a des dermatos qui viennent pour faire le laser, il y a des. D'accord? C'est un travail entre. OK? Avec une autorisation très normale. Le médecin, il a le droit de faire des actes. OK? Voilà pour tout ce qui est pathologie de la peau. Les formes galéniques, comme je vous ai dit, les différentes formes galéniques qui existent et les formulations. Quand on parle de formes galéniques, sirop, comprimé, gélule, LH. Vous allez présenter également des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, des sirops, des poudres, des gélules, voilà. Vous allez présenter les produits de la peau, le gel, la crème, la peau, vous devez le connaître. Ensuite, il y a tout ce qui est technique de vente, la communication, les différents types de clients, la vente, ok. La vente, c'est important. La vente, le volet le plus important. Gérer le client, gérer les objections du client. Là, أنا هذه لا ما كتوالمش، لا أنا كنخاف من les produits ماشي bio. كيفاش غادي تقنع هذاك الكليون؟ هو راه جايه غاليه وما بقاش يقول لك راه غاليه، وانت راه خصك تفهم انه ماشي. دونك tu vas utiliser des termes باش تفهم منه شنو. الا قال لك لا لا هذه لا، تقول له عرفتي شنو، راه كاين واحد البرودوي وزوين وإلي ابوردابل تا بارابور الثمن ديالو كاليتي بري. داك الساعات كتشوفوا شنو دار، واش il cherche un produit qualitatif, est-ce que c'est une personne qui cherche un prix, est-ce que c'est quelqu'un اللي عندكم كاين لي كليون اللي كيسموا لي كليون اورغويو اللي فهمتي خصك تعطيه احسن ما كاين، هو هكاك فهمتي. دونك هذا لو تيب دو كليون il faut le détecter. OK, et là on va faire pas mal de jeux de rôle pour comprendre tout ça. Ensuite غادي نشوفوا les différentes gammes اللي كيكونوا au niveau. Bien sûr, داخله في la technique de vente. قبل ما نديروا le conseil, les techniques de vente, يعني comment vous pouvez vendre une gamme minceur, comment vous pouvez vendre une gamme bébé, comment vous pouvez vendre. Donc هادشي كله يدخل في les techniques de vente. C'est la vente spécialisée, ماشي la vente en général, mais vraiment très spécialisée. Le conseil, شنو هما؟
Donc, les différents types de conseils qui puissent exister. OK, on ne peut pas voir en 4 ou 6 mois tous les conseils possibles, mais vraiment les plus importants ou les plus récurrents. OK, et enfin, bien sûr, il y a une partie de dispositifs médicaux à rajouter et la création et gestion de la parapharmacie. Donc, les indicateurs de gestion, la stratégie commerciale, les achats, le stock, le marketing et tout ce qui est en relation avec la gestion. Donc, voilà un petit peu le programme. Si vous avez des questions, allez-y, avec plaisir. Excusez-moi, Oui, le volet juridique ديال la parapharmacie il sera traité ou la oui, création il sera traité la partie de gestion. La partie D'accord. gestion, d'abord, et on va voir le volet juridique. Il y a un manque juridique par rapport à ce métier-là, mais on va voir tout ce qui est en relation avec, quand on parle de création, on parle de volet juridique automatiquement. Très bien, très bien. Oui, Merci beaucoup. je vous en prie, c'est moi. Il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais me renseigner par rapport les produits paramédicaux. Oui, oui, exactement. Alors, pour les produits paramédicaux qui vont être traités, c'est tout ce qui est en relation avec les dispositifs médicaux. C'est-à-dire, c'est-à-dire tout ce qui est compresse, tout ce qui est seringue, tout ce qui est bavette. Je vous donne des exemples. Tout ce qui est lunettes de protection, tout ce qui est surblouse, tout ce qui est gants, tout ce qui est en relation avec les dispositifs médicaux. On ne parle pas de produits paramédicaux, les prothèses, d'accord? Là, c'est pas ça. Oui. Ok? D'accord. Je ne sais pas, vous êtes intéressé par quoi exactement? Comme ça, je vous réponds. C'est ça. Les produits, les prothèses, les chaises roulantes, les béquilles, Oui, non, non, ça, vous pouvez le faire au niveau de la parapharmacie, chaises roulantes, ou les béquilles, ou les bas de contention, ou les chaussures médicales, tout ce qui est de l'orthopédie. Tout ça, c'est possible de le faire au niveau de la parapharmacie. mais il ne sera pas traité par de la formation. Si, j'ai dit tout à l'heure qu'il y aura un volet pour les dispositifs. D'accord. Oui. D'accord. Merci. Oui, je vous en prie. Bonjour. Bonsoir, oui. Bonsoir. Je veux savoir si je suis autorisée d'importer des produits, par exemple, de l'Europe ou des États-Unis, comme ça, pour les vendre en parapharmacie ou juste les produits qui se vendent au Maroc. Vous pouvez, personne ne vous empêche. D'accord, merci. Il n'y a aucun problème, oui. Mais je pense pour l'import, il faut avoir l'autorisation du ministère de Santé. L'autorisation du ministère de Santé pour les dispositifs médicaux, uniquement. Là, c'est pour les produits cosmétiques. Je sais, et c'est une autorisation, toutes les autorisations, mais les dispositifs médicaux, c'est une autorisation qui est très lourde. C'est une autorisation d'importation, d'accord, qui est très simple. Mais les dispositifs médicaux, vraiment, elle répond à la loi 84-12, si je ne me trompe pas, ou les 12 DMP, où il y a plusieurs protocoles à la catégorie du dispositif médical. C'est la chose, ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Par contre, les produits de para, il suffit juste d'avoir un certain nombre de documents bien précis et tout ça, et vous pouvez importer. L'attestation de para, on peut importer. Il y a l'idéal de l'importation, c'est de passer par un laboratoire. Ça, c'est l'idéal. Mais vous pouvez gérer la dossier, vous pouvez importer, personne ne vous empêche. Oui. D'autres questions? Oui, en fait, j'ai deux questions.
Une par rapport au logiciel pour la gestion de la parapharmacie. Wesh, on aura un aperçu de près le logiciel, comment l'utiliser et tout. Ou là, raconte le module elle a la gestion de stock et la gestion des achats en général. فهمتك. Alors, par rapport au logiciel, ça dépend du logiciel que vous allez utiliser, ça dépend de la société, mais on va le logiciel, d'accord? Mais il a là les différentes fonctionnalités dans le logiciel. On peut prendre une version démo, d'accord? Et on peut en parler. Il n'y a pas de problème. C'est en fonction des besoins de tout à chacun qu'on fait la formation. Et j'ai une autre question. En fait, pour le choix de gamme des produits, j'ai fait une petite étude de marché. Il y a énormément de gammes des produits. Ou bien sûr, le début du lancement de pas, on peut pas avoir les gammes. Donc, on se base, on se base sur quoi? Le produit. Et des fois, une gamme, elle est connue pour l'écran ديالها. واش ناخدو غير داك بحال هذاك لو برودوي اللي معروف sur le marché ولا خاصنا ناخدو toute la gamme. En fait, ça dépend. Il faut avoir le minimum possible les toutes les paras et des gammes qui sont connues. Chaque gamme, il y a des produits qui sortent, il y a des produits qui sortent moins. Il y a des produits qui sortent plus. Ça ne dépend pas uniquement. Il a vraiment para, ça change carrément la donne. Il a un para dans un quartier X, mais il y a le para dans un quartier Y. Le produit, il est le quartier X, mais le produit, il faut faire ce qu'on appelle un benchmarking. D'accord? C'est-à-dire que on va le voir un petit peu la création, mais il fait la création. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'étude de marché et le benchmark. D'abord, pour mon cas, un lancement, c'est pour octobre. D'accord. Donc, je peux faire les deux en même temps, en parallèle, la formation et... Moi, je vous conseille de faire la formation avant de vous lancer. Sauf si vous avez une personne compétente qui va travailler là-bas. En plus de ça, c'est déjà octobre, on est déjà en septembre. السلام عليكم. الو تسمعوني؟ اللي برا تسمعني؟ Oui, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Alors, donc je me présente, je m'appelle Mourad, je suis le directeur du centre d'études médicales. مرحبا بكم عندنا. Donc, alors, بالنسبة لي كاين واحد بيس بريزونطاسيون على لو سونتر دو فورماسيون. Donc, c'est un centre de formation continue في السيكتور ديال الباراmédical. Nous avons démarré en 2000 en France. Donc, on a une expérience في la partie tout ce qui est formation ديال الميتي ديال paramédical ou formation en partenariat avec des hôpitaux على برا. ودابا عندنا واحد الاكستنسيون في المانيا فرانكفورت. دونك خدامين مع واحد بارتنير في البارتي ميديكال et الباراmédical. Donc, juste هذه bref. Et بالنسبة لينا donc تنديروا لي فورماسيون ميتي en alternance. C'est-à-dire كنا بدينا دي فورماسيون certifiantes تيبداو من 4 mois حتى 12 mois avec un stage de perfectionnement. D'abord, pour le moment, stage a des difficultés parce que d'abord, c'est Covid, donc les sociétés mettent des stages, mais en fait, on a des partenaires en fait, tout ce qui est des stages ou tout ce qui est formation en alternance. Bien sûr, c'est l'accompagnement au recrutement, sachant que كاينين دي بارتنير ديال لابوغاتوار بحال دابا الناس اللي تيكون مثلا هو كاين اللي بغى يدير الباغا ديالو وكاين اللي بغى يخدم مثلا عند لابوغاتوار ديال الدواء ولا ساسون تي كونتاكتونا هاد الناس بوغ دي بروفيل اللي بغاو يخدموا معاهم. بيان سور حنا في لا فورماسيون عندنا دي بارتنير يعني يسيو معاك دي لابوغاتوار ديال الدوايات ولا ديال الباراميديكال ولا ديال الكوسميتيك اللي تيخصهم دي بروفيل اللي يخدموا معاهم. Et bien sûr, normalement, je travaille des certificats de compétences. Donc, c'est des certifications parce que la formation continue, c'est des certificats de qualification professionnelle, le métier. Et bien sûr, on a des experts, on fait des docteurs, le doctorat au MAMA, et ensuite des médecins, du domaine du médical ou du paramédical. Ici, on a les cours ou des partenaires, des pharmaciens, des cabinets médicaux, etc. Alors, donc, la formation c'est animée par le doctorat au MAMA, c'est déjà un doctorat en pharmacie, formatrice submédicale depuis 2 ans. Donc, c'est un expert de produits
سونتي فارماسوتيك دونك هي في الدومين ديالها وديجا خدام مع كلينيك الشيخ زايد اكسيتيرا دونك اكسبيريونس كبيره في الدومين. ان شاء الله سي البليزير انها غتكون الكوتش ديالكم وهي اللي تقريكم ان شاء الله في هاد الفورماسيون ديال جيستيون بارافارماسي ولا ديرمو كوزميتيك. الوغ بالنسبه لينا لا فورماسيون بيان سور حنا لا فورماسيون تنعطيو دي سيرتيفيكاسيون دي كاليفيكاسيون بروفيسيونيل. دونك دي سيرتيفيكاسيون دي كاليفيكاسيون بروفيسيونيل بحال هادو. دونك بالنسبه لينا هاد لي سيرتيفيكاسيون اون فيت تيكون عندك ان سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل في لا فورماسيون باسكو ان لوا ديال لا فورماسيون كونتينيو لوا 6017 هو اللي تينظم لا فورماسيون باسكو في المغرب كاين لا فورماسيون داكريديتاسيون ديبلومونت اللي تابعه للتكوين المهني وكاينه لا فورماسيون دو كاليفيكاسيون. دونك كاين دو تيب دو فورماسيون دونك حنا تنخدموا على لي كاليفيكاسيون بروفيسيونيل سيدير بحال تسيرتيفي لو ميتي ديالك دونك تتكون هذه اكسيليري دونك تتكون لا ديوري ديالها اونتر 4 موا et 6 mois, le maximum ne dépasse pas 12 mois. Donc, tu as des certifications. Bien sûr, après, il y a des certificats, donc c'est ce qu'on a comme en fin de formation signé par le responsable de formation et la direction bien sûr médicale. Alors, بالنسبة لنا هذه نقطة. Donc, alors, pour l'inscription ou l'information, bien sûr, دايرين واحد lien sismedical.ima@inscriptionligne.pdf c'est tu dois télécharger le fiche d'inscription الناس اللي كاين معنا في الاونلاين اي بوي doit remplir واحد هاد الدوكيومونطاسيون اللي حاطين هنايا بيان سور من بعد راه نصيفطوها لكم في واتساب هاد لانفورماسيون وتجيبوا لنا التصويره ديالكم كوبي ديال السيان فوتو جوستيفيكاسيون دو بايمون دونك باسكو تخلصوا بار بانك دونك صيفطوا لنا لو reçu de paiement et demande d'autorisation pour la formation présentielle ou là à distance parce que c'est obligatoire d'avoir la demande de l'autorisation donc pour soit la formation en présentiel ou là à distance ou un règlement intérieur de l'institut submédical. Bien sûr, les informations à travers submédical.ma anti/. J'ai une question par rapport aux demandes d'autorisation pour la formation présentielle ou à distance. Ça veut dire quoi? C'est en fait le ministre de l'Éducation nationale, c'est obligatoire. الناس اللي بغاو soit غادي يقرا à distance ولا soit غادي يقرا en présentiel تعمرنا واحد demande d'autorisation juste غادي تثنيها راه كاينه الفورميلير تدخلي لهنايا submédical.ma /inscription.html غتلقاي الدوكيمون دوا تيليشارجي غادي تكروشي واش بغيتي نتيا تقراي الفورماسيون ا ديستونس ولا بغيتي تقراي لا فورماسيون اي تسيليها عاديه وتصيفطيها علينا دونك هذه باش تكون عندنا لي بروف الناس اللي تيقراو عندنا في ا ديستونس والناس اللي تيقراو عندنا في البريزونسيال. اوكي سي كلار بيان سور تو دي انفورماسيون تدخلوا سيت médical.ma @inscription.html راه تلقاو لي زانفورماسيون فيهم كامل حنا بالديتاي لي دوكيمون كاملين اللي غادي تيليشارجا توت لي زانفورماسيون كيف لو سيت. اوكي عافاك بغيت نسولك بلاتي نكمل ونديرو كيسيون ريبونس. داكور بالنسبه لي فري نورمالمون لي فري سكولاريتي pour l'inscription de la formation ديالي 1000 درهم ديال l'inscription. Bien sûr, pour la formation, parce que la formation qui me dit comme docteur Omama, qui a une formation super intensive ou accélérée, ou qui a normale. Donc, formation accélérée, c'est ce qu'on fait 4 mois. Donc, on a limite 200 dirhams par mois. Formation l'autre, fait 6 mois. Mais on a des modules, qui ont des modules zaidin. Par rapport aux 4 mois, qui ont des modules zaidin 6 mois, et on est plus détaillé, fait 6 mois. C'est 10 000 dirhams par mois. On a la formation fait 2 fois par semaine. Donc, on a une fois تكون في العشيه وعندنا السبت دونك السبت من بعد غنقادو التوقيت ديال السبت دونك عندنا 2 فوا باغ سيمين. بيان سور بالنسبه لينا اللي كان غادي يخلص لا فورماسيون طوطال نحيدو ليه 10% 10% دونك 4 موا تجي 3200 درهم اي بي مون طوطال دو فورماسيون دو 6 موا تجي 5400 درهم. دونك اللي كان غادي يخلص لا توتاليتي نحيدو ليه 10%. اللي بغى يخلص لا مونسيليتي تيمشي بحال هكذا سوا غادي يعمر على فورماسيون ديال 4 موا il doit payer 1200 dirhams ou la soit la formation de 6 mois il خلص 1000 dirhams par mois. Voilà
ou les frais d'inscription c'est pas بوحدهم parce que c'est inclus فيها l'assurance فيها la certification فيها كل شيء هذيك 1000 درهم ديال l'inscription. Donc هذه pour les frais de scolarité ديال la formation. Alors بالنسبه لينا en fait le paiement soit يجي عندنا للسونتر، راه لادريس هي اللي صيفط لكم. عندنا الناس اللي معنا دابا في بريزونسيال راه عارفين السونتر، اللي ما جاش يقدر يخلص هنا او يقدر يخلص في لو كونت ديال لو سونتر. راه عندنا في كريدي اغريكول هذا هو لو غيب. il suffit هو تيدير فيرمون لا فيرسومون يعطينا جوستيفيكاسيون دو بيمون في لو كونت ديالنا و تيجوينتها مع ديك لي دوسي اللي قلنا دونك هذيك اللي ديال الانسكريبسيون pour la confirmation ديال en fait ديال لا فورماسيون ديالو. اللي بغى يجي عندنا للسونتر راه يجي هنا يدير الانسكريبسيون ديالو ويبي نعطيو لو روسي ديالو اي فوالا. دونك هذا سوا فيرمون بونكير لا فيرسومون اسبيس او يجي عندنا للسونتر يدير الانسكريبسيون في لو سونتر في لادريس اللي كنا عطيناها. الوغ pour la formation soit en fait بالنسبه لينا on a prévu que la formation début de formation يبداو في لو 7 10 لوكتوبر. دونك خلينا واحد لا ديوري اون فيت ديال 15 جور ديال لي انسكريبسيون يعني يلاه نجمعوا ساشون كو لا يعني اون فيت جمع اون فيت الجروب نقدروا نبداو دافونس. دونك نقدروا نبداو دافونس مي حنا حطينا استيماسيون ديال لو 7 10 نهار 7 10 2020 ان شاء الله غادي نبداو لا فورماسيون دوا ديماري ساشون كو لا تجمعوا الجروب وانتم مثلا درتوا الانسكريبسيون افون نقدروا نبداو قبل ان شاء الله. دونك اون دوا كومونيكي لا دات ديالك ديال لا فورماسيون. فوالا دونك هنا نبقاو كيسيون ريبونس اللي بغا يسولني ولا شي حاجه دي كيسيون مرحبا سواء انا ولا سواء الناس اللي ميرسي. السلام عليكم. عليكم السلام. لالا عافاك بغيت نسولك غير بالنسبه للبريزونسيال لو جروب شحال غيكون فيه ديال لي زيتيديون؟ نورمالمون حنا في البلاصمون عندنا واحد جوج عندنا 12 واحد هو اللي عندنا في البريزونسيال. سا ديبون لا كاباسيتي باسكو حنا دايرين تباعد و ان متر افيك هذا دونك 12 بيرسون اللي غيكون بريزونسيال. وبالنسبه في لا ديستونس يا با سوسي باسكو عندنا البلاتفورم تهز 250 واحد دونك عندنا لا بوسيبيليتي داكيغ 250 بيرسون مي في البريزونسيال عندنا 12 بيرسون دونك 12 بيرسون هادشي اللي كاين. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. بغيت نعرف على لو ستاج واش إلي اوبليغاتوار واش داخل مع لا فورماسيون ديال 6 موا و 4 موا ولا ابار؟ Non, normalement, pour le moment, on s'engage à la formation. بغيتي نعمروا لك مثلا une demande de stage ولا شي حاجه ادمينستراتيف نقدروا نعمروا لك une demande de stage وانت تقلبي تقلبي على شي باغا فارماسي حداك ولا قريبه لك تديري لا دوموند ديالها. Pour le moment, on assure que la formation parce que pour le moment, on a des partenaires, même à Covid, la plupart donc j'ai les stagiaires, etc. Donc, on peut مثلا نعمروا لك une demande de stage وانت قلبي لها شي بارا فارماسي حداك. فوالا هادشي اللي كاين. Merci. شي سؤال؟ Alors, عندي واحد la question par rapport à la formation à distance. نعم لا نعم. Donc, comment vous allez gérer la formation à distance? Genre, il y aura une personne qui va nous expliquer les modules ou là des classes virtuelles ou là حنا غندخلوا نقراو ريوسنا. لا سون فيت حنا بالنسبه لنا لا فورماسيون شاك فوا كاين دي فورماسيون بحال كذا غتكون هكذا لايف ديريكت مع البروف ولي كور غيكونوا اونغوجيستري يعني شاك فوا مثلا لا قدر الله ما حضرتيش شي كور راه تنسجلوا الكور وتنصيفطوا لك كوبي ديال الكور وتنصيفطوا لك لو كور ديجا حنا موجود يعني موديل باغ موديل يعني شاك فوا تنصيفطوا لكم دي موديل في البي دي اف ديال الكور ديالكم وتنصيفط لكم لي زونغوجسترومون ديال الكور سي ما حضرتيش مثلا شي حصه ولا شي حاجه. اي شاك موديل عندكم ان تيست تديروا واحد تيست ديال الموديل تيست اونلاين دونك بحال التيست ديال كيسيون ريبونس نعطيكم مثلا دي كيسيون تعطينا لي بون ريبونس اي شاك فوا تتنوطا كل موديل عندكم دي نوت من بعد تنجمعوا هذيك لي موديل كامل باش تعطينا النوت فينال باش دير واحد ليكزامان فينال الاخراني فوالا. وتقدروا دوزوا هذا الشيء كامل اونلاين دونك لي زيكزامان تيدوزوا اونلاين لي موديل اونلاين باش تكون عندكم لا فورماسيون ديريكت بالاستاذه ديريكت عندكم دو فوا بار سيمين. داكوغ غتكون كي بحال دابا غتكون كي بحال دابا يعني ماشي يكون شي حاجه اللي فيرتويال ما يكونش ان انتراكسيون.
لا لا تكون ديريكت افيك الاستاذه كيسيون D'accord. ريبونس فوالا ديريكت فوالا. Ok, merci. عافاك عندي واحد لا كيستيون. مرحبا لاله. بحال دابا لي كور ça dure combien de temps un cours نورمالمون 2 heures ولا 3 heures ولا شحال؟ اي استاذه دكتور او ما ياتش يقول لك الجواب ديال هذا. داكوغ. بغيت نعرف لا دوغي وقلتي غادي نديرو 2 fois par semaine. فوالا يا دكتور او ما غادي. Alors pour 2 fois par semaine غتكون في وسط لا سيمين بحال هاد لوغير هادي اللي درنا en général غتكون فيها 1h30 et le samedi en général c'est 3 heures. Donc c'est presque 4h30 par semaine. داكوغ. داكور خلينا واحد الناس معانا في البريزونسيال عندهم شي سؤال. نعم مش هذاك السؤال. وي السلام عليكم. عليكم السلام. وي لاله. بغيت نسولك على البريزونسيال لي سيونس امتى كيكون امتى شحال من سيونس في لا سيمين وهذا كومبيان دور فيهم. نورمالمون قلنا كاين 2 سيونس باغ سيمين. دونك مثلا نقدروا نديروا مثلا اكزومبل نديروا الاربع غادي تكون مثلا الاربع من 7 ل 8 ونص اوكي. وكاين غادي نديروا سيونس واحده اخرى تكون السبت سواء نديروا الصباح او نديروا لابري ميدي. هي من الافضل كاين اللي تيفضل بزاف الناس يفضلوا الصباح اوكي فيها 3 سوايع فوالا يكونوا 2 سيونس باغ سيمين. والاربع ما تقدرش ديرها ضروري غيكون في الليل من 7 ل 8 ونص باسكو لو بروف عنده ديجا انغاجمون تخرج مع 6 يلاه 7 باش نبداو الفورماسيون. واللي ما حضرش راه تنصيفطوا ليه لي زونغوسترومون ديال الكور ويقدر ياسيستي الكور الاخر ديال السبت حيت عندنا لي كور يقدروا يتسجلوا في البلاتفورم. واللي ما حضرش في بريزونسيال يقدر يحضر ا ديستانس. يقدر يحضر ماشي مشكل. هو من تيعمر هذيك الفورميلار يدوا شوازير كوم كوا باغي لي دو شوا باغي الشوا الاول ديال بريزونسيال اي ا ديستانس يدوا بارتيسيبي سوا ا ديستانس ولا اون بريزونسيال. سي ما عندوش الوقت انه يدير بلاصه يقدر يدخل معنا ا ديستانس ويكمل لا فورماسيون ديالو ا ديستانس يا با دو سوسي. داكور ميرسي. ماما الله يعطيك الخير. اسكو vous nous conseillez باش نديرو لا فورماسيون ديال 4 mois ولا ديال 6 mois puisque le contenu il est le même زعما à votre avis الواحد يدير غير 4 mois ولا يدير نيت 6 mois؟ اللي بغيتي سي لورجونس ديالك انت الا كنتي مزروبه دير 4 mois الا كنتي دير 6 mois ça c'est votre choix mais c'est la même formation انت واللي بغيتي دير فوالا. صافي تري بيان ميرسي بوكو. واللي كان شي حاجه راه يتصل بينا سوا يتصل بينا في التليفون او يجي عندنا او يهضر معنا في واتساب. بو لانسكريبسيون راه بدات من غدا ان شاء الله حنا راه بادي لي زانسكريبسيون. دوك اللي بغى يدير لانسكريبسيون راه كيما قلت لكم غادي يدخل للسيت هاد البلاصه دوك دير هاد لو لين هنايا سويت ميديكال poima@inscription.html تدخلوا لهنايا تلقاو توت لي زانفورماسيون يعني هذيك الدوكيمون لا تيليشارجيو اون فيت هذيك الدوموند دوتوريزاسيون واحد ريغلومون انتيريور ديال السيرتيفيكات ميديكال اي تو تلقاو هنايا في هذا لو لين تيليشارجيو هذاك الشيء. دوك الناس اللي معنا راه الورقه راهم حاطينهم هنايا في الكونطوار يديو معاهم وتعمروا هذاك الشيء. دونك غادي ديروا لو بيمو ديالكم في هنايا في سوا تجيو عندنا او سو كريدي اغريكول في لا بنك صيفطوا لنا لو روسي بور لاكتيفيو من بعد ان شاء الله نقادوا الجروب نقادوا البلانين ونبداو لا فورماسيون في الدكتوره امام. دونك هادشي اللي كاين. دونك ما كاينش سؤال. سي بون ميرسي بوكو. سي بون دونك ميرسي. دونك اون ريست كونتاكت اللي بغا لنا مرحبا به اي ميرسي بوكو. او ريفوار. Au revoir et bonne soirée.